पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शुबों में ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मौजूदगी में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। मुआहदे के तहत दो तरफा तिजारत में इजाफा किया जाएगा। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री हेल्थ के शोबे में तरबियत और ताउन के प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन, कनकनी, हाइड्रोकार्बन, पानी के शोबे और ज़रई बीजों के हवाले से ताउन के मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। Your visit to Pakistan today has given a new level to our brotherly relations. Turkey has stood by Pakistan through thick and thin. पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा बहुत मस्बत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे। कश्मीर हो या गज़ा, तुर्क सदर ने तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी से न बर्दाश्त है। तुर्क सदर ने कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। कायदे आज़म और अलामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अपने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से मुसाफहा किया। तुर्क सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। रजब तैयब अर्दवान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तैयब अर्दवान आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। आला सतह तज़वीराती ताउन काउंसिल और बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नगमा जारी कर दिया। नगमे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। एमना अर्दवान की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का आज़म किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने का मिशन ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुक्काम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को पिरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया गया। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। नौ मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफ्तार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए फ़ौज में इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर भी होती है, क्या फ़ौज में अब जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुसल्लह अफवाज की जैक ब्रांच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले ये तो कानून साजों का काम है, एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी, ये कैसे होगा? एक का मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया
मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज हलफ उठाएंगे। ज़राए का कहना है हलफ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताखीर के बायस कल तक मुअख्खर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात, मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज स्वाति कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की अफवाहों और सवाबी जलसे से मुतालिक गुफ्तगू। सियासी उमूर के अलावा सूबे में गवर्नेंस के मामलात पर भी बातचीत। ज़राए का कहना है बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को सूबे में गवर्नेंस ठीक करने के लिए 2 माह की मोहलत दी थी। तहरीक इंसाफ ने सूबा ठेके पर दिया हुआ है। करप्शन और बदअमनी उरूज पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी PTI ने सिर्फ NRO के लिए खत लिखा। यहाँ हादसा करने वाले को तो पकड़ लिया जाता है, मुल्क के खिलाफ काम करने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। गवर्नर हाउस में आम कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सबको दावत देंगे। मोटरसाइकिल से हैवी गाड़ी तक हर किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट रखना होगा। जिस गाड़ी का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो सड़क पर नहीं चल सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन सड़क पर आई तो जब्त होगी। वज़ीर एक्साइज ने बताया 80,000 नंबर प्लेट्स तैयार हैं मगर लोगों ने वसूल नहीं की। वाटर बोर्ड की जानिब से रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स को बारकोड जारी किए गए हैं। किसी वाटर टैंकर के पास बारकोड नहीं होगा तो उसे रोक लिया जाएगा। वाटर टैंकर्स की फिटनेस को भी चेक किया जाएगा। हैवी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। कराची में तजावुजात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की नई हिकमत अमली। पठारों के खिलाफ कार्रवाई से पहले तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता। नून लीग सिंध के रहनुमाओं से मुलाकात। वकार मेहदी कहते हैं PP वफ़द तजावुजात के मामले पर जमात इस्लामी से भी मुलाकात कर चुका। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और दीगर से भी राब्ते में हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है तजावुजात के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई। LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल की कोशिश। 4 ta 6 फरवरी बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई। IEDs के धमाके से एक शहरी शहीद भी हुआ। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज ने देवा और बागेसर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। 2 जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान ने पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट में बदअमनी फैलाने पर एहतजाज किया। इन इलाकों में UN हुकाम के साथ भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला किया गया। तनख्वाहदार तबके ने होल सेलर और रिटेलर से कहीं ज्यादा इनकम टैक्स दिया। गुज़श्ता साल के निस्बत रवा माली साल तनख्वाहदारों के टैक्स में 99 अरब रुपए का इजाफा। जुलाई से जनवरी तक तनख्वाहदारों ने 284 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया। होल सेलर्स ने 13.7, रिटेलर्स ने 19.4 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 63, खरीदारी पर 65 अरब इनकम टैक्स जमा हुआ। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। शाहीन पर मैच फीस का 25, कामरान और सऊद पर 10% जुर्माना आयद किया गया।
شاہینوں کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا۔ 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا۔ کپتان اور نائب کپتان پروٹیئرز کے سامنے چٹان بن گئے۔ 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار۔ کپتان رضوان 122 رنز کے ساتھ ناقابل شکست۔ قومی ٹیم سیریز کے فائنل میں کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پہلی بات تو یہ کنگ شنگ بولنا ذرا کم کریں، ایسا کوئی ہو نہیں کنگ شنگ والا، چھوڑیں گے تو تب اس پہ بات کریں گے۔ میرے لیے نیا رول ہے جو ٹیم نے ڈیمانڈ کی تھی، اس میں پرسنل گول نہیں تھا، ٹیم فرسٹ تھی میرے لیے، میں نے اپرچونٹی لی اس کو اویل کرنے کے لیے۔ کوشش میں کرتا ہوں جو میری بیسٹ پرفارمنس ہو میں دوں۔ مجھے کنگ شنگ کہنا بند کریں۔ سابق کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ذاتی پرفارمنس نہیں، ٹیم کی جیت اہمیت رکھتی ہے، میرے لیے اوپننگ نیا رول ہے، ٹیم کی ڈیمانڈ پر یہ ذمہ داری لی، کوشش کرتا ہوں اچھا کھیلوں مگر لمبی اننگز نہیں کھیل پا رہا۔ سندھ حکومت کا یونیورسٹی ترمیمی بل پھر کابینہ اور اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کابینہ ہفتے کو جامعات ترمیمی بل پر گورنر کے اعتراضات پر غور کرے گی۔ سندھ کابینہ سے دوبارہ منظوری کے بعد سندھ اسمبلی سے جامعات ترمیمی بل منظور کرایا جائے گا۔ گورنر سندھ دوبارہ بل کو منظور نہ کریں تو 10 روز میں قانون کا حصہ بن جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسٹیڈیم کا دورہ۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کا جناح اسٹیڈیم میں نیزہ بازی مقابلے کرانے سے انکار، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ پی ایس بی کا کہنا ہے ٹینٹ پیگنگ، ہارس اینڈ کیٹل شو کا جناح اسٹیڈیم میں انعقاد ممکن نہیں، نیزہ بازی مقابلے منعقد ہونے سے اسٹیڈیم تباہ ہو جائے گا، اسٹیڈیم میں روایتی تہواروں کی منصوبہ بندی کرنا مناسب نہیں، جناح اسٹیڈیم نے سیف گیمز کی میزبانی کرنی ہے۔ پنجاب میں بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں 22 اضلاع میں 33 اسکیموں میں 1892 پلاٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بے گھر افراد کو مفت پلاٹ دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ کہا پنجاب کے ہر شہری کے پاس اپنا گھر میرا خواب ہے، مفت پلاٹ کسی پر احسان نہیں ہوگا، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اے ایس آئی محمد شاہد پر تشدد کرنے والے ملزمان اسلام آباد سے گرفتار۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے بتایا انویسٹیگیشن ونگ کی ٹیم مزنگ میں اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے گئی تھی۔ اشتہاری ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ پولیس ٹیم پر حملہ کر کے تشدد کیا تھا، جس سے اے ایس آئی محمد شاہد جاں بحق ہوا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گینگ کی خاتون ایجنٹ فیصل آباد سے گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمہ حمیرہ کنول شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر رقم بٹورنے میں ملوث تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ثالث متحرک قاہرہ میں مصر اور قطر کے مذاکرات کار کی حماس کے وفد سے ملاقات۔ حماس رہنما کا کہنا ہے قوی امکان ہے منصوبے کے مطابق ہفتے کو 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہفتے کو یرغمالی رہا نہیں کیے تو جنگ پھر شروع کر دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر گفتگو۔ یو اے ای صدر کا 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ۔ مصری حکام کا کہنا ہے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی ایجنڈے میں ہوئی تو مصری صدر وائٹ ہاؤس کی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ چین نے بھی 2 ٹوک کہہ دیا غزہ والوں کی جبری منتقلی کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یوکرین کے لیے امریکی پالیسی تبدیل ہو گئی، ٹرمپ اور پیوٹن جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر رضامند۔ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ٹرمپ کا اعلیٰ امریکی حکام کو یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کرنے کا حکم۔ پیوٹن نے صدر ٹرمپ کو دورہ ماسکو کی دعوت بھی دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ان کی صدر پیوٹن سے ملاقات سعودی عرب میں ہوگی۔
ترجمان کرملن کا کہنا ہے پیوٹن اور ٹرمپ کے درمیان 1.5 گھنٹے بات ہوئی. امریکی صدر نے روس کے ساتھ فوری مذاکرات شروع کرنے، رابطے جاری رکھنے اور بالمشافہ ملاقات پر اتفاق کیا. مشرق وسطیٰ 2 طرفہ تعلقات سمیت قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات ہوئی. امریکہ اب یورپ میں سیکیورٹی کا بنیادی ضامن نہیں رہا. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا کہنا ہے اب کوئی امریکی فوجی یوکرین میں نہیں جائے گا. یورپ کو یوکرین کے دفاع میں قیادت سنبھالنی ہوگی. یورپی نیٹو ارکان دفاعی بجٹ کو GDP کے 5% تک بڑھائیں. یورپ کو مستقبل میں یوکرین کو امداد کا زیادہ تر حصہ فراہم کرنا ہوگا. یوکرین کی 2014 سے پہلے کے سرحدوں کی بحالی غیر حقیقت پسندانہ ہے. خیالی مقصد کا پیچھا کرنا صرف جنگ کو ٹول دے گا. یوکرین کی نیٹو رکنیت کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہوگی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی واشنگٹن DC پہنچ گئے. آج صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے. ٹرمپ مودی ملاقات سے قبل سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کا کیپٹل ہل کا دورہ. کانگریس اراکین کو قاتلانہ حملہ سازش میں مودی کی ملوث ہونے کے ثبوت دیے. سکھ کمیونٹی اور بھارت کی دیگر اقلیتیں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گی. ملک بھر میں شب بارات آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا. لوگوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری. اور ترقی پسند عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کا یوم پیدائش. انقلابی فکر سے دنیا کو اپنا گردیدہ بنایا. انہیں علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا.